हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। तो आज ब्लॉग्स आम करने जाऊे आमर ये फार्म हाउस उपर। तो देखा फार्म हाउस आम सब केमती कौन हो कौन चलती सब फार्म हाउस उपर आज वीडियो टॉपिकटा है फार्म हाउस उपर। चलतु थे सांग मैंने ये आम एंट्रांस गेट। तो यू आम स्टार्टिंग फार्म हाउस स्टार्टिंग है यू ये सब गुआ गछ लगी। देखते दी साइड्रे गुआ गछ लगी आमर। तो ये गछ बड़ हेले देख दूर को आट्राक्टिव लगे टे बड़ हेले गछ मस्त लगे देखिपे। देखु एपट साइड देखु केमती लगुच गुआ गछ दी साइड्रे अच्छी मझे रोड केमती लगुच देखु। तो एपट को आसिले आमर ये दी साइड्रे सब देखो आंब गछ लगी। तो बौल टिके आसला आंब सब ए हम देखिपे। दी साइड्रे आंब गछ अच्छी यहाँ आमर यहाँ मो गाड़ी थुआई ये देखु। ये देखिपे आम सब फसल होती देखु ये बीन्स बीन्स लगी सब बैगण देखो मौसा आमर ये कम कर कम पूरा व्यस्त सदा सका उठिले खाई पी कम व्यस्त लगिले। देखु ये बर्तमान में पीड़िया दिखाई गचरे मशा टी आड़े ना देखो बैगण गछ। एपट साइड के आसिले देखो आमर काकुड़ी लगी। यहाँ देखो आप्पल बेरी कोली देखो कौ टाइप रो कोली होती मैंने आपड़ के विश्वास भी करें आम ओडिशा भी कोली हो खास कर आम पुरी डिस्ट्रिक्ट देखु तले कोली होती मैंने विश्वास करें। देखु माटी कोली बर्तन पे लगी आ कोलीर साइज भी आप देखिपे कौ प्रकार साइज कोली हो माने देखो तले कौ टाइप माने कोली होती आप थे आसतु जगह को बुलिबे टे देखिए माने कौ टाइप रो कोली सब होती। तो एपटे ये लगी आमर लेंबू गछ देखु लेंबू भी फूल आसला देखिपे लेंबू फूल आसला। से साइड आमर लास्ट साइड गुआ गछ लगी नड़िया गछ भी अच्छी। देखु जगन्नाथ पतित पावन बाना उड़ुची जय जगन्नाथ। एपट को आसिले आमर देखिए तो एपटे आमर देखु पिजुली गछ लगी देखिपे पिजुली गछ। तो पिजुली सरला गछ कटा ही तथापि गोटे गोटे पिजुली मोर अच्छी देखा आपन को देखु पिजुली एबे गछ कटा ही एबे कसी आमर आसो पिजुलीटा सरला गछ कटा ही जाए पुणी जो नेक्स्ट पुणी शाखा देव आसो तापर देखिए पिजुली माने गछरे एते पिजुली हम जे आप विश्वास भी केबे करनथिबे जे ए छोट छोट गछरे एमिदी पिजुली हम बोली। देखु कौ टाइप रो पिजुली सब देखु साइज भी आप देखिपे। ये है हैदराबाद पिजुली आम ये सब भी आम ओडिशा भी है। देखु फूल भी बर्तमान में कसी आसला जो गछ कटा है पर दृश्य फूल कसी आसला। देखु देखु दी जन भाई आमर बुलाया आस फार्म हाउस को। देखु भाई ये चावलिया के दिन रो गछ ये वर्षकर गछ देखो कौ टाइप रो पिजुली भाई आप थे आसतु जगह को देखिए माने कौ टाइप रो सब पिजुली होती थे आसतु देखिए आप विश्वास भी करन। देखो कौ टाइप पिजुली होती माने तले भी पिजुली लगी देखु साइड आमर गोटे बुदा आखु लगी आम ये खायापी लगेचु। देखो एपट भी आंब गछ आमर अच्छी यही साइडटा ए कोली गछटा देखो यहाँ है गोलापजाम कोली धड़ा धड़ा कोली हवा गोलापजाम कोली आना
ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ କେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଯିଏ ହେଇଥିବେ ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ବୁଲିକି ଯିବେ। ଫାର୍ମ ହାଉସଟା କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିବେ। ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି। ଆସିଲେ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଆସିବେ, ରୋଷେଇ ଫୋଷ କଲେ ଖାଇ ପିଇବି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ସେପଟେ ଆମର ରୁମ୍ ରହିବା ପାଇଁ ବି ରୁମ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଚାହିଁବେ 2-3 ଦିନ ରହିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗଛ ଆମେ କାଟି ଦେଇଥିଲୁ, ଏ ଆଗୁଆ କଟା ହେଇଥିଲା, ସେ ପଛରେ କଟା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁ ଶାଖା ଆସିଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଖାରୁ କେମିତି କଷି ଆସିଲାଣି, ଫୁଲ ଆସିଲାଣି। ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ଏମିତି ହେଇକି ଫୁଲ ହେବ, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଷି ଆସିକି ପିଜୁଳି ହେବ ଏଥିରେ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ହେଲା ଆମର ଏଇଟା କିଚେନ୍ ରୁମ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର କିଚେନ୍ ରୁମ୍। ଚୁଲି ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚୁଲିରେ ବି ରୋଷେଇ କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଭିତରେ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍, ଚୁଲା, ରୋଷେଇ କରିବାର ଯେତେକ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡିସ୍ ଠୁ ଧରିକି ଗ୍ୟାସ୍, ଟାଙ୍କି, ଚୁଲା, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟ୍ୟାପ୍ର ବି ସୁବିଧା ଅଛି, ମଟର ବି ଅଛି, ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଛି। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ ଲାଗିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ ଗଛ ବି ଆପଣ ଆ ଭିତରେ ପାଇବେ। ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ସାଇଡ଼୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପଟେ ଗୁଆ ଗଛ, ଗୋଟେ ପଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଗାଡ଼ିଆରେ ବି ମାଛ ଫୁଲ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ମାଛ ବି ଧରିକି ଖାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବି କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆହୁରି ଯୋଡ଼େ ଗାଡ଼ିଆ ଅଛି। ତା ଦେହରେ କେବଳ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଆରେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ, ଆଉ ଗୋଟେରେ ଚାନ୍ଦି ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ସେପଟ ଆଡ଼େ ବି ଟିକେ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଆ। ଏଇଟା ଏଥିରେ କେବଳ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଏ ପୋଖରୀରେ କେବଳ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏପଟେ ଗୁଆ ଗଛ ଲାଗିଛି, ଭଣ୍ଡା ଗଛ ଲାଗିଛି। ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବ ଗଛ, ଆମ୍ବ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗଛରେ ବଉଳ ଆସିଗଲାଣି। ତ ଆଉ ମାସେ ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କରିକି ଦେବି, ଦେଖିବେ ମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆମ୍ବ ହେଉଛି ଏଥିରେ। ଆପଣ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିବେ ଯେ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛରେ ଏମିତି ସବୁ ଆମ୍ବ ହେବ ବୋଲି। ସେପଟେ ତ ଦେଖିଲେ କୋଳି ଗଛରେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସବୁ କୋଳି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ, ଏଇଟା ଏଥିରେ କେବଳ ଚାନ୍ଦି, ଏ ପୋଖରୀରେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଏତେ ରୋହି, ଭାକୁର, ମିଟିକାଳି ସବୁ, ମାନେ ଆ ଦେହରେ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ମିକ୍ସ ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଆସିଲେ ଚାହିଁଲେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିଲେ 2-3 ଦିନ ରହିଲେ, ମାଛ ଟିକେ ଖାଇବୁ ତ ମାଛ ଧରିକି ବି ଖାଇପାରିବେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଏରିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ। ଗୋଟେ ମାନେ ଆମେ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆସିଲାଣି, କେତେ ବଡ଼ ଏରିଆ। ସେପଟ ଘର, ଏଇଟା ହେଲା କିଚେନ୍ ରୁମ୍ ଦେଖାଯାଉଥିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା କିଚେନ୍ ରୁମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପୋଖରୀଟା ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ବଡ଼, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ଲେସ୍କୁ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ବୁଲିବେ, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପ୍ଲେସ୍ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ, ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଏପଟେ ଗୁଆ ଗଛ ଲାଗିଛି, ଏ ସାଇଡ଼୍ ବି ମଧ୍ୟ ଗୁଆ ଗଛ ଅଛି। ଏପଟେ ଭଣ୍ଡା ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ହେଇଛି। ପ୍ଲେସ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଖରୀର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ପୋଖରୀ। ତ ଆପଣ ଆସିଲେ ଏଠିକି ଦେଖିବେ, ଆପଣ କେତେ ମଜା ଲାଗିବ, ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଖରାଦିନେ ଆସି ଏ ଜାଗାରେ ଘଣ୍ଟାଟା ବସିଯିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ପୁରା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା। ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଗୁଆ ଗଛ ଲାଗିଛି, ଭଣ୍ଡା ଗଛ। ପୋଖରୀଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ହେଇଛି। ସବୁଠୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଲାଗୁଛି ପୋଖରୀଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଖରୀ କି ପତିତପାବନ ବାନା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପତିତପାବନ ବାନା ଉଡ଼ିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ। ଦେଖୁଥିବେ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଗୁଆ ଗଛ। ଆପଣ ଏରିଆଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପାଖାପାଖି ଏଇଟା 7 ଏକର ପାଖାପାଖି ଏରିଆ। ମାନେ ସେପଟେ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ମାନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠୁ ଏତେ ବାଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୋଖରୀଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ କରୁଛି ପୋଖରୀଟା। ଆପଣ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିବେ। ଖରାଦିନେ ଆସିକି ଆ ଭିତରେ ଘଣ୍ଟାଟା ବସି ପଡ଼ିବେ, ଆପଣ ସବୁ ପୁରା ଦୁଃଖ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଆମର ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ ବୋଉଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ
भाई चाषी एरिया एपटे आम सब तो चाषी लोक देखु देखु चाषी कौ टाइप परिश्रम कर चाषी तार सठिक किसी मिलूनी देखु माने गोछा मुंडे बोहीकी घर जहाँ ने माने केते परिश्रम देखु तो गवर्नमेंट एमान किसी सहायता नहीं चाकरिया खाली माने रोज पैसा पर पैसा पैसा पर पैसा माने चाषी गोटे उपकृत हो खुशी हो से सब किसी ना देखु ये सब ए कम हो तो ये पोटल गछ लगे देखो पोटल भी गछ हो गला माने भितर आप आसवे सबु प्रकार पनीपरिया प्राय तो सेऊ अंगूर को छाड़ी जेकोसी फल खोजे सेऊ अंगूर को छाड़ी जहाँ खोजे सबु प्रकार अच्छी जिनस देखिए एपट साइड गाड़ियार एपट साइड आसिले एपटे भी आंब गछ अच्छी गुआ गछ अच्छी देखु एसबू भी माने गछ मूल को पाइप पानी आसुची देखु माने किसी काम भी हाथ में करिया पड़ोनी स्विच मारले मोटर पानी आसला माने साइंस हमर केते आगु गलानी देखु जगह केते सुंदर लगुच देखु ये साइड भी आंब गछ सबुठु बड़ कथा है आप भितर माने विभिन्न प्रकार पनीपरिया पाइबे और सेऊ अंगूर को छाड़ी जेकोसी फल अच्छी सब प्रकार फल आधे आवेलेबल अच्छी जमीती कि आंब देखिले पिजुली कोली आत सेप्टा भंडा एपटे देखुं तो सब प्रकार परिबा आवेलेबल अच्छी केवल आमर सेऊ अंगूर को छाड़ी प्रायतः माने प्रायतः मैक्सिमम प्राय फल आवेलेबल केवल सेऊ अंगूर छाड़ी एपटे देखो सपुरी गछ लगी देखुच आपन को ए साइड सब देखो सपुरी गछ भी लगी देखु एपटे ए साइड भी जो सपुरी गछ भी लगी कहली आपन को सेऊ अंगूर छाड़ी प्राय जेकोसी फल पाए सेपटे देखो पोटल लगी तो बाउंश दिखाई से माड़ ये गोटे छोट पार्क टाइप रही देखु जस्ट टिके किसी गोलाप फूल देखिपे गोलाप फूल यहाँ मल्ली फूल यहाँ गोटे नटा फूलटे लगी देखिपे एपटे आमर हल चलती तो भाई आसिक हल कर तो भाई तो आम कम व्यस्त देखु बुली बुली आसले आप आसिले बुलिया को मिनिमम घंटा लगे मैक्सिमम घंटा लगे बुलिया देखो केटे बड़ एरिया तो आप आसिले ये रेस्ट नहीं पारे रेस्ट रूम अच्छी चलते देखुच भितर को देखो रूम टी भी भलसे होम ठाकुर जगह ये रूम टे देखिपे तो एपटे लैट्रिन बाथरूम भी सुविधा अच्छी तो आप सब प्रकार सुविधा ये अच्छी देखिपे सब प्रकार सुविधा अवेलेबल जहाँ आप चाहिए आप आसले भी रहीपर सप्ताहे रहीपर जिते दिन आप इच्छा दिने दी दिन रहीपर रही सब प्रकार सुविधा अच्छी तो देखिपे ये फसल लगी तो देखिले सब जगह कि बुले की देखली आपन तथापि आउ किछि रहीगला जोटा देखै पाली नेक्स्ट वीडियो रे देखैबी तो पुणी जो आंब आसी से टाइम गोटे वीडियो करी आपन छाड़ी तो आप थे आसतु जगह को देखूँ कौ टाइप जगह टी देखिए जदि वीडियोटी आपको भल लगी आम चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो रही जय जगन्नाथ।